Hadi neno linasema nini? Ni katika kitabu cha Zaburi. Kitabu gani? Cha Zaburi. Zaburi 128. 28. Inasema nini? Mwenye furaha ni kila mtu. Mwenye nini? Mwenye furaha. Mwenye nini? Mwenye furaha. Tusome tena. Kitabu cha Zaburi 128 inasema mwenye furaha. Mwenye nini? Mwenye furaha. Umesikia mwenye kulewa? Hapana. Umesikia mwenye wake wengi? Hapana. Umesikia mwenye kwenda Naivasha? Hakuna. Umesikia mwenye nini? Mwenye furaha. Umesikia mamako hapo? Hakuna. Umesikia bibi yako? Hakuna. Umesikia mpango wako wa kando? Hakuna. Ni mwenye nini? Mwenye furaha. Mwenye nini? Mwenye furaha. Mwenye furaha ni kila mtu anayemuogopa Yehova. Unasikia anayemuogopa pombe? Hapana. Anayemuogopa serikali? Hakuna. Anayemuogopa kukula chapati? Hakuna. Anayemuogopa kwenda shule? Hapana. Anayemuogopa kwenda njera? Hakuna. Umemsikia hapo? Yehova. Mwenye nini? Mwenye Yehova. Mwenye furaha ni kila mtu anayemwogopa Yehova, anayetembea katika njia zake. Unaye mwenye anatembea usiku? Hapana. Anaye anatembea vichochoro? Hakuna. Anatembea Kiramba? Hapana. Anatembea huko kuwa na magari za safari rally? Hakuna. Unasikia ni mwenye anatembea nini? Mwenye anatembea katika njia zake Bwana. Kwa maana atakula kazi ngumu ya mikono yako. Umesikia kama atakula Jubilee? Hakuna. Umesikia kama atakula pizza? Hakuna. Umesikia kama atakula vitu za dunia? Hakuna. Atakula nini? Atakula kazi ngumu ya mikono yake. Atakula kazi ngumu ya mikono yake. Umesikia kikula kazi ya mikono ya mtu mwingine? Hakuna. Umesikia kiandaliwa mesa katika njia nyingine? Hakuna. Ni mwenye atakula nini? Kazi ngumu ya mikono yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utakuwa mwenye furaha na mambo yatakwenda vyema. Utakuwa mwenye nini? Utakuwa mwenye furaha. Umesikia mwenye kuwa na magari? Hakuna. Umesikia mwenye kuwa na nyumba ya kifahari? Hakuna. Umesikia mwenye kuwa na wake wengi? Hakuna. Atakuwa na nini? Atakuwa na furaha. Haleluya. Mke wako atakuwa kama mzabibu unaozaa matunda. Ate mke wako atakuwa kama nini? Mzabibu unaozaa matunda. Atakuwa mwanamke mwenye anakupiga? Hapana. Umesikia mke mwenye nyumba ya kifahari? Hapana. Umesikia mwenye kugawiwa mali nusu?